औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं डॉक्टर आसिफ अली और आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी, पछतावे और असासे कमतरी से बचने के अमली तरीके। अगर आप डिप्रेस हैं और कोई आपको छोड़ गया है तो कभी तन्हा रूम में लाइट ऑफ करके ना बैठें। ये जो अंधेरा होता है इंसान को ये बता रहा होता है कि इसकी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं है, वो अकेला है और सब मतलबी हैं। इसके बाद नमाज पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगे। अगर आप उदास हैं तो छोटे बच्चों के पास जाकर बैठ जाएं, इनकी शरारतें देखें तो यकीनन आपको अपना बचपन याद आ जाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाएगी। जिन लोगों के पास यूट्यूब तक रसाई है और इनको लगता है कि इनकी जिंदगी बेमायनी है और सब कुछ खत्म हो चुका है, तो यूट्यूब पर जाकर आका दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको इंस्पायरेशन मिलेगी कि जिंदगी में मुश्किल वक्त का सामना किस तरह करना है। और किसी के चले जाने से कुछ भी खत्म नहीं होता। आदमी बड़ा अपने लिए होता है लेकिन इंसान बड़ा इंसानियत की खिदमत से होता है। अगर आप मुसलमान हैं या किसी भी मजहब से हैं तो आप नमाज या कोई भी इबादत कर सकते हैं और अपने रब के सामने रो सकते हैं, क्योंकि हर चीज इस रब की तरफ से होती है। बस ये शैतान है जो हमें बदगुमान कर देता है। अगर कोई आपसे शादी का वादा करके या आपको तलाक दे गया है या आपकी अलहदगी हो गई है तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत तब ही होती है। पहले आप जिंदगी के मैदान में बैसाखियों के सहारे चल रहे थे, जबकि अब आपको आजादी मिली है तो क्यों ना आप उनका सहारा बन जाएं जिनको सहारे की जरूरत है। किस्मत को कोसना और किसी पर बेवफाई का इल्जाम लगाना, इसका क्या फायदा है? या आप सारी जिंदगी रोते रहें या आप ताकतवर बन जाएं। मर्द की निस्बत औरत कमजोर है ये सब कहते हैं, लेकिन वो माजूर औरत जो दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी सिर्फ इस वजह से सर कर गई कि इसने दुनिया को बताना था कि औरत जात कमजोर नहीं है। आप इस चोटी को सर ना करें, लेकिन जिंदगी के मैदान में तो खुद को कमजोर ना साबित करें, क्योंकि जिंदगी के मैदान में इंसान जिंदगी से नहीं खुद से हारता है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार हैं या आपके पास किराए का घर है तो एक दफा किसी भी शहर के फ्लाई ओवर के नीचे पड़े हुए इन बच्चों, औरतों और मर्द हजरात को देख लें जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है और ना ही उनके पास छत मुयस्सर है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला इस बात का सबूत होता है कि हर गम के बाद खुशी लाजमी मिलती है। हर मुसलमान को लाजमी कुरान करीम बेमा तर्जमा पढ़ना चाहिए, बिलखसूस सूरतुल निसा बेमा तर्जमा पढ़नी चाहिए, ताकि दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के हकूक का पता हो। क्योंकि याद रखना, अगर जीवन साथी एक दूसरे से मुखलस नहीं होंगे तो शादी से पहले ही इनकार कर दें, क्योंकि शादी के बाद बहुत सी जिंदगियां खराब होती हैं। अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया है और शैतान के बहकावे में आके इसकी जिंदगी तबाह कर दी है तो यकीन करें आपको भुगतना होगा। इसलिए उससे माफी मांगे, क्योंकि किसी से आपने ज्यादती कर दी है तो तब तक आपकी माफी अल्लाह ताला की बारगाह में भी कबूल नहीं होगी जब तक उस बंदे से आपने माफी ना मांगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हकूक तो माफ कर देगा, लेकिन जिन बंदों से ज्यादती की होगी वो माफ करेंगे तो उसको माफी मिलेगी। अपनी जिंदगी में अपने जीवन साथी को एतबार दें और किसी दूसरे की बातों में आकर अपने जीवन साथी से तल्लक मत तोड़ें, क्योंकि याद रखें आपके अलावा इसका कोई नहीं, क्योंकि वो आपके लिए अपने बहन भाई घर बार को छोड़कर आया है। बाकी इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनको अपनी खुशियों से ज्यादा किसी और की खुशियां अजीज हों। अगर आपको लगता है कि आपके हार जाने से किसी की जीत उसको नई जिंदगी दे सकती है तो इसको जीतने दें, क्योंकि बाज दफा किसी की खुशी के लिए हार जाना ही असल जीत होती है। अगर आप अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं
تو اس پر یقین بھی کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو قرآن پاک بما ترجمہ پڑھیں، شاید آپ کو اپنی زندگی کا راستہ مل جائے اور انسانوں کی بجائے اس اللہ پاک پر کامل یقین ہو جائے۔ کسی کے چلے جانے سے انسان کی زندگی رکتی نہیں ہے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انسان کی محبت اور عادت صرف خسارہ ہے، اس لیے محبت کا منبع اللہ اور نبی پاک کو اور والدین کو ماننا چاہیے۔ یہ تمام وہ ذات ہیں جو بغیر کسی غرض کے انسان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا یا ہمیشہ وفا کی، اچھا سوچا، ان کا ہر موقع پہ ساتھ دیا یا انہوں نے دھوکہ دیا، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہیں، نہ کہ دھوکہ دینے والوں میں سے۔ اس کا بدلہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اگر آپ ٹوٹ گئے ہوں اور آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر آپ کی سخت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے، تو آپ لوگوں کی سننے لگ جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا درد آپ سے زیادہ ہے۔ جو بھی انسان آپ کی زندگی میں اہم ہو، اگر وہ روٹھ جائے تو منا لو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلح بھی کر لیں تو وہ پیار محبت جو پہلے جیسا تھا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو کہ انسان کو معاف کر کے اپنی رحمت پہلے سے زیادہ دیتی ہے، جبکہ انسان اتنا ظرف نہیں رکھتا ہے۔ بہت بڑا ایشو جو آج کل ہمارے ارد گرد چل رہا ہے، ساس اپنی بہو پر دکھ تکلیف کے پہاڑ ڈھا دیتی ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کو اس کے اپنے بچوں سے محروم کرنے پر تل جاتی ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وقت ڈل جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی، تب یہی بہو آپ کی تیمارداری اور خدمت کرے گی۔ پھر ذرا رتی برابر ایک لمحہ کے لیے خاص سوچ لے کہ جس بہو کو تکلیف دکھ درد دیا وہ کس طرح اس کے بڑھاپے میں خلوص دل سے خدمت کرے گی۔ پر افسوس کہ ہم وقت سے پہلے ان باتوں کو سمجھتے کہاں ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک اصول بنایا ہے، جو آپ کی قدر کرتا ہے، حال پوچھتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، جو آپ کے ہنسنے سے خوش اور رونے سے اداس ہو جاتا ہے، وہی آپ کا سرمایہ ہے، باقی اس کے علاوہ محض دکھاوا ہے۔ تو چلتے ہیں ان سارے معاملات میں ڈپریشن، انزائٹی، سوچ پریشانی کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ ان ادویات کو اپنی کنڈیشن کے مطابق استعمال کر کے اپنے آپ کو ذہنی سکون دلا سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں۔ تو تاخیر کیے بغیر چلتے ہیں آج کے نسخہ کی طرف۔ اگنیشیا امارا۔ دی ہومیوپیتھک ریمیڈی اگنیشیا امارا از یوزڈ فار ایموشنل شاک، ڈپریشن، grief, anxiety and stress. Aconite. Waves of anxiety or outright panic attack can be treated with homeopathic remedy Aconite. Third medicine है Argentum nitricum. Anxiety often takes the form of apprehension and nervousness about the future. Fourth medicine Califas. Stress caused by overworking or illness can be treated with Califas. Califas help relax nervous system. Fifth medicine Lycopodium. If stress causes the person to feel inadequate and pretend to be someone they are not. Sixth medicine Aurum metallicum. Failure to succeed is primary cause of depression in people focused on work. Aurum metallicum can be used to treat such case of depression. Causticum. Depression caused by grief or less can be treated with causticum. This also treats complaining, frequent crying, forgetfulness and mental dullness. If you wish to discuss any specific problems, you can consult with me and ask a free question. Jazakallah khaira.